সনাতন ধৰ্মক হিন্দু সভ্যতাৰ আটাইতকৈ পুৰণি ধৰ্ম বুলি মান্যতা প্ৰদান কৰা হৈছে। সেইবাবেই হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰতিখন ঘৰ, প্ৰতিখন গাঁও, প্ৰতিখন ৰাজ্য বা প্ৰতিখন চহৰত আমি বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ মন্দিৰ দেখিবলৈ পাওঁ। ক'ৰবাত যদি মহাদেৱৰ মন্দিৰ, ক'ৰবাত আকৌ বিষ্ণু মন্দিৰ, ক'ৰবাত দুৰ্গা, কালী, লক্ষী, সৰস্বতীৰ মন্দিৰ। ঠিক একেদৰেই ভাৰতবৰ্ষৰ পূব দিশৰ সূৰ্য উঠা ৰাজ্য অসমতো আছে বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ জাগ্ৰত তীৰ্থস্থান। তাৰ ভিতৰত বিশেষ গুৱাহাটীৰ নীলাচলৰ বুকুত অধিষ্ঠিত মা কামাখ্যাৰ শক্তিপীঠ। কামাখ্যা মানেই শক্তি, কামাখ্যা মানেই তন্ত্ৰ সাধনা, কামাখ্যা মানেই কোনেও কেতিয়াও ভেদ কৰিব নোৱাৰা ৫১টা শক্তিপীঠৰ এক অন্যতম জাগ্ৰত ৰহস্য। নীলাচলৰ আচলত সযতনে বান্ধ খাই আছে ইতিহাস। কামাখ্যাৰ লগত জড়িত হৈ আছে বহুতো প্ৰবাদ, আছে ধৰ্মীয় বিশ্বাস, সাধকৰ সিদ্ধিৰ আশ্বাস। কামাখ্যা শক্তিপীঠৰ উত্তৰণৰ কাহিনী প্ৰতিজন হিন্দুৰে জ্ঞাত। সেই ইতিহাস বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠাতেই হওক বা বিভিন্ন গ্ৰন্থ পুৰাণতেই হওক সোণালী আখৰেৰে খোদিত। ঠিক একেদৰেই কামাখ্যা পীঠৰ অম্বুবাচীও সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি প্ৰসাৰিত। কাৰণ কামাখ্যা কামনাৰ দেৱী। তেওঁৰ আৰাধনাই সফল কৰে সিদ্ধ সাধু সন্ন্যাসীৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী ভক্তৰ মনোকামনা। সেইবাবেই হয়তো ভক্তসকলে গায়, কামাখ্যাং কাম সম্পন্নে কামেশ্বৰী হৰপ্ৰিয়ে কামনাং দেহি মে নিৰুক্তং কামেশ্বৰী নমোস্তুতে। গতিকে আহক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰোঁ এই বৰ্ষৰ হৈ যোৱা অম্বুবাচী মহাযজ্ঞৰ ভব্য আয়োজন। অম্বুবাচী হৈছে কামাখ্যা শক্তিপীঠত আয়োজিত এক ঋতুকালীন উৎসৱ, প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত এক ভব্য আয়োজন বা পৰম্পৰা। অম্বু অৰ্থাৎ পানী, বাচী অৰ্থাৎ সূচনা। এই নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাত প্ৰকৃতি সাজু হয় প্ৰজননৰ বাবে। ধৰিত্ৰীত বৰষুণৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি হয়, মাটিৰ উৰ্বৰতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। সেইবাবে মিথুন ৰাশিৰ আদ্য নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম পাত পৰাৰ লগে লগে প্ৰকৃতি ৰজস্বলা হয় বুলি মান্যতা আছে। সেইবাবেই হয়তো পৌৰাণিক প্ৰবাদ অনুসৰি মা আদ্যা শক্তি কামাখ্যা দেৱীও ৰজস্বলা হয়, যিহেতু তেওঁ আদি সৃষ্টিৰ দেৱী। কিয়নো কামাখ্যা শক্তিপীঠত মাৰ মূৰ্তিৰ সলনি যোনিস্বৰূপ শিলৰ আকাৰত পূজা কৰা হয়। সেয়েহে কোৱা হয়, এয়া এনে এক সময় যি সময়ত বিশ্ৰাম লয় আই ভগৱতীয়ে। ৪টাকৈ দিনৰ বাবে থমকি ৰয় মাৰ পূজা পাতল, বন্ধ কৰি দিয়া হয় গৰ্ভগৃহৰ দুৱাৰ। তথাপি এই সময়ছোৱাতে জাগ্ৰত হয় মাৰ পীঠ, তন্ত্ৰ সাধনাৰে মুখৰিত হৈ পৰে নীলাচলৰ বুকু। ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পায় সাধু সন্ন্যাসী, যোগিনী তান্ত্ৰিকৰ লগতে ভক্তৰ সমাগম। এই বছৰো ঠিক একেই। আচলতে ভক্তৰ সমাগম এই বছৰ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধিহে হৈছিল। আৰু সেই ভক্তসকলৰ লগতে সাধু সন্ন্যাসী, অঘৰী, যোগিনী, তান্ত্ৰিকসকলৰ মনৰ কথা জানিবলৈ অম্বুবাচীৰ ২টাকৈ দিন আমিও তেওঁলোকৰ সৈতে অতিবাহিত কৰিছিলোঁ। অইন ভক্তসকলৰ সৈতে আমিও আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ যাত্ৰা পদপথেৰে। কিয়নো মান্যতা অনুসৰি খোজকাঢ়ি মাৰ পীঠ দৰ্শন কৰাটো এক অন্যতম মাৰ সাধনা। পুৱা প্ৰায় ৯মান বজাত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ যাত্ৰা কামাখ্যা মাৰ পীঠলৈ বুলি নীলাচলৰ তলংখৰ পৰা। প্ৰায় ৩-৩.৫ ঘণ্টীয়া পাহাৰৰ বাটেৰে খোজকাঢ়ি আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ মাৰ দুৱাৰদলিত।
যাত্ৰাপথত বিভিন্নজনক লগ পাইছিলোঁ। কোনোবাজন যদি আহিছে কলকাতাৰ পৰা, কোনোবা আকৌ আহিছে উজ্জয়নৰ পৰা, আকৌ আন কোনোবা আহিছিল কাশী, মথুৰা, প্ৰয়াগৰাজৰ পৰা। আৰু সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন ঘৰেই যেন মাৰ দৰ্শনৰ বাবে সেই বিশেষ দিনকেইটাত উপস্থিত হৈছিল তেনে অনুভৱ হৈছিল। বিস্ময়কৰ শোভাযাত্ৰাৰ লেখীয়া হৈ পৰিছিল নীলাচলৰ পথ। আৰু আমিও তেওঁলোকৰ লগে লগে খোজ লৈছিলোঁ আৰু যাত্ৰাপথত লগ পোৱা বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ। মা কামাখ্যাক লৈ পেলাই আপোনাৰ মনত যিটো এই মই বহুত হেৰি পাইছোঁ আৰু আমি আজি 30-32 বছৰলৈ আগতে আহিছিলোঁ এবাৰ। আৰু আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা ঘৰতো পূজা কৰে নেকি কামাখ্যা? না, এনেকৈতো কামাখ্যা আমাৰ মা কালী পূজা আছে আৰু কি, আমাৰ ঘৰত কালী পূজা আছে। এতিয়া আজি দৰ্শন কৰিলে নে? না, এতিয়াও যোৱা নাই, কামাখ্যা দৰ্শন কৰা নাই এতিয়াও। কৰিম। খুব ভাল লাগিছে। আকৌ আপোনাৰ কিবা মনোবাঞ্ছা মায়ে পূৰণ কৰিছে নেকি আজিলৈকে? আজিলৈকে কৰিছে, আমাৰ পূৰণ কৰি আছে। কিবা বিশেষ আমুক এনেকুৱা এটা জীৱনৰ এই বিশেষ এইটো আপোনাক মায়ে পূৰণ কৰিছে তেনেকুৱা কিবা ঘটনা কৰিছে? কি ঘটনা আছে মই এইটো এতিয়া কি ক'ম, সেইটো আমাৰ পাৰ্চনেল কথা আৰু কি। একদম পাৰ্চনেল। কিবা ক'ব পৰাকে তেনেকুৱা আছে নেকি, এইটো মোৰ মাৰ জৰিয়তে পাইছোঁ বুলি? এইটো আমাৰ ল'ৰাৰ ফালতে পৰা আমি পাইছোঁ আৰু কি। আমি ল'ৰা ইয়াতে পঢ়িছিল, ল'ৰা ইয়াতে পঢ়াতে আমি আজি আহি পূজা দিছোঁ। তাৰ পৰা আৰু বহুত বিশ্বাস হৈছে আৰু কি। ক'ৰ পৰা খোজকাঢ়িছা? একদম তলৰ পৰা নহয়, আপোনাৰ মালিগাঁও ষ্টেচনৰ পৰা। মালিগাঁও ষ্টেচনৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছে। অ'কে, ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ প্ৰতিবাৰে এনেকৈ হ'ব আৰু মা কামাখ্যাৰ। ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ মা কামাখ্যা তোমালোকৰ সকলোৰে মনোকামনা সিদ্ধি কৰক। কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। অম্বুবাচীক লৈ কি ক'ব? অম্বুবাচী মাক লৈ কি ক'ব? এইটো আমি শব্দ দি ক'ব নোৱাৰোঁ। অম্বুবাচীৰ মাৰ এটা বেলেগে ধৰণৰ শক্তি থাকে, বেলেগে ধৰণৰ মনস্থিতি থাকে। মৰ্ণিং 5টাৰ পৰা ৰাতি 11টালৈকে কাম কৰাৰ পিছত আমি মনত এনেকৈ নাহে যে আৰু কালি আহিব নোৱাৰোঁ। 4 দিনলৈকে ইমান জোচ থাকে আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ। মাৰে শক্তি, মাৰে কাম, মায়ে কৰে, আমি নকৰোঁ, মায়ে কৰাই যি কৰাই। আপোনাৰ কিবা হৈছে নেকি যে মা কামাখ্যাই আপোনাৰ কিবা এটা বিশেষ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিছে, তেনেকুৱা কিবা উদাহৰণ আছে? এনেকুৱা কোনো ভক্ত নাই যাৰ মনোকামনা মায়ে পূৰণ কৰা নাই। যদি ভালকৈ মাৰ চৰণত মনোকামনা এটা দি দিয়ে, মায়ে পূৰণ কৰে। হয়, কিবা 1-2 দিন লেট হৈ যায়, কিন্তু পূৰণটো হ'ব নিশ্চয় হ'ব। তাতে আকৌ ৰাস্তাৰ দাঁতিয়ে সৰু সৰু ব্যৱসায়ীবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মণি মুকুতাকে আদি কৰি ফল মূলৰ বিপণীও ৰাখিছিল। লগতে আছিল বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ বিনামূলীয়া পানীয়, খোৱা পানী, ভোগৰ সৰু সৰু ষ্টলবোৰ। এইসকলৰ কোনো যদি আছিল স্থানীয় লোক, কোনো আকৌ অইন ঠাইৰ পৰা অহা। নীলাচলৰ বুকুত উঠি আহি প্ৰায় 4 ভাগৰ মাত্ৰ এভাগহে পাইছোঁ। এভাগো ভালদৰে পোৱা নাই, কিন্তু দেখিছোঁ আমি গোটেই ৰাস্তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলৰ দোকান, পানীৰ দোকান দাদাহঁতে দিছে। গতিকে মই দাদাৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ। দাদা, আপুনি ইয়াৰে নে? এইটোৱে ঘৰ। কিমান বছৰৰ পৰা এনেদৰে দোকান দি আছে? অম্বুবাচী কিমান বছৰৰ পৰা আপোনালোকে? আমি দোকান দিয়া 10-12 বছৰ হ'ল। আৰু অম্বুবাচী সময়ত কেনেকুৱা লাগে? আপোনালোকৰ কেনেকুৱা মনোভাৱ হয়? অম্বুবাচী কেইদিন খুব ভাল লাগে। অম্বুবাচী শেষ হোৱাৰ পিছত অত্যন্ত বেয়া লাগে। মুঠৰ ওপৰত সমগ্ৰ যাত্ৰাপথটি যেন নানাৰঙী সামগ্ৰী, ভগৱানৰ ভেষ লোৱা কণ কণ শিশুৰে মেলা সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেয়েহে অম্বুবাচীৰ সেই বিশেষ অনুষ্ঠান ভাগ কালক্ৰমত হয়তো অম্বুবাচী মেলালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। কথা পাতিছিলোঁ আমি সেই বিশেষ দিনকেইটাৰ বাবে পদপথত আস্থান লোৱা বিভিন্নগৰাকী সন্ন্যাসীৰ সৈতেও। आपके हिसाब से माँ कामाख्या कैसी है? माँ कामाख्या सही है, सबके लिए माँ है। आपने कभी माँ को देखा है, मतलब पहले यहाँ आने से पहले? यहाँ आने से पहले भी देखा हूँ। माँ कामाख्या का बहुत शक्ति है। उधर भी हम लोग को देखा था, दर्शन होते थे, मानते हैं उनको। धन्यवाद। तो आए। धन्यवाद। এই বছৰ অৱশ্যে মন্দিৰলৈ যোৱা বাটৰ দিশ সলনি কৰা হৈছিল। সেইবাবেই বহু ভক্তৰ অসুবিধা হোৱাও দেখা গৈছিল।
যদিও মা ভগৱতীৰ দৰ্শনৰ আশাত সকলোৰে কষ্টবোৰ যেন তেনেই নগণ্য হৈ পৰিছিল। ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ? তেজপুৰৰ পৰা। তেজপুৰৰ পৰা। প্ৰত্যেক বছৰে অহা হয় নে এইবছৰ? নাই, এইবছৰে প্ৰথম আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে, গৰমটো বেছি আৰু এইবাৰ বহুত ৰ'দ, বহুত গৰম দিছে এয়া। আৰু মা কামাখ্যা কেতিয়াৰ পৰা পূজা কৰি আহিছে? যিহেতু আমাৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণেতো ঘৰে ঘৰে কামাখ্যা। এনেতো ঘৰত কৰোঁৱে প্ৰত্যেক বছৰে, অহা নাছিলোঁ, এইবছৰে প্ৰথম আৰু। কিবা কিবা সিদ্ধি লৈ আহিছে মনত? নাই নাই নাই, এনে চাবলৈ আহিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে। অম্বুবাচীত ফাৰ্ষ্ট টাইম কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? ভাল লাগিছে, কিন্তু খোজকাঢ়িতো ভাল লগা নাই। খোজকাঢ়ি ভাল লগা নাই? খোজকাঢ়ি একদম হিট হৈ যায়। কামাখ্যা কেতিয়াৰ পৰা মানে? কামাখ্যা মইতো য'ৰ পৰা জন্ম হৈছে তাৰ পৰাই জন্ম হোৱাৰ পৰা মানে ঘৰত কামাখ্যা পূজা কৰে নেকি? কামাখ্যা কামাখ্যা পূজা কৰে। আগতে ইয়াত আগতে কামাখ্যা কিমান বাৰ আহিছে? আমি সৰুৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু এইবছৰ প্ৰত্যেক বছৰে চিধাকৈ দিয়া হয়, যিহেতু এইবছৰ অকণমান দীঘলীয়া হৈছে ৰাস্তাটো। কেনেকুৱা ভাগৰ? ভাগৰ মানে বহুত ভাগৰ লাগিছে, গৰমৰ কাৰণে বেছি লাগিছে। আমিও সেইসকলৰ সৈতে আগবাঢ়ি ৰ'দ বতাহ বৰষুণ নেওচি উপস্থিত হৈছিলোঁ দেৱীৰ প্ৰাংগণত। অগণন ভক্তৰ উৰুলি শংখধ্বনি মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে গুমগুমাই আছিল মন্দিৰ প্ৰাংগণ। ফাইনেলি আমি প্ৰায় ৩-৪ ঘণ্টা ট্ৰেক কৰাৰ পাছত, মানে উঠি অহাৰ পাছত আমি মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হ'লোহি। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছিলে যে প্ৰচণ্ড গৰম, উৎকট ৰ'দ, ঘামি জামি অৱস্থা নাইকিয়া, সকলোৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে। আৰু তেনে অৱস্থাত আহি পোৱাৰ পাছত এতিয়া কামাখ্যা ধামত এজাক বৰষুণেৰে সকলোৰে মন প্ৰাণ শান্তি দিছে সকলোকে। আচলতে আমি বাটত কিমান মানুহে কৈছে যে বৰষুণ লাগে। আচলতে পবিত্ৰ মনেৰে তেওঁলোকে এই বৰষুণ যাক বিচাৰিছে, আৰু তাৰে বেয়া কামাল আমি বৰষুণত তিতি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ইয়াৰে পৰিৱেশ খুব বেছি ধুনীয়া, ইমান ৰোমাঞ্চকৰ, ৰজস্বলা হৈ আছে। মা গৰ্ভগৃহৰ দুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱা স্বত্তেও মাৰ পূজা কিন্তু ৰৈ যোৱা নাছিল। প্ৰতিজন ভক্তই যাতে সুন্দৰ পৰিপাটিকৈ মাৰ মূল মন্দিৰ পৰিক্ৰমা কৰিব পাৰে তাৰ সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মৰত আৰক্ষী বিষয়া, স্কাউট গাইড সকলোৱে। মান্যতা অনুসাৰে গৰ্ভগৃহৰ দৰ্শন নহ'লেও মাৰ মন্দিৰ পৰিক্ৰমায়ো ভক্তৰ মনোকামনা সিদ্ধি কৰে। মন্দিৰ প্ৰাংগণত ক্ষন্তেক জিৰণিৰ অন্তত আমি ৰাওনা হৈছিলোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সনাতনী সাধু সন্যাসীৰ সৰ্ববৃহৎ মঠ অৰ্থাৎ মণ্ডলী চুনা আখাৰাৰ গুৰুসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে। इसके लिए विशेष आशीर्वाद। ये नीलाचल पर्वत पर जो आप अम्बुबासी देख रहे हैं, ये आज का नहीं है, ये सतयुग से परंपरा चली आ रही है। माँ सतयुग में 12 साल पर एक बार रजस्वला होती थी, त्रेता में 6 साल पर हुआ, और द्वापर में 3 साल पर हुआ, और कलयुग में 1 साल पर हुआ, कि प्रत्येक 1 साल में यह घटना घटेगी ही। माँ को साइकिल चक्र, और इस चक्र को कहते हैं हम लोग सृष्टि के लिए माता को अर्थात पृथ्वी तैयार होती है। सभी जीव जंतु सृष्टि के लिए तैयार होते हैं, नव जीवन के लिए तैयार होते हैं। पेड़ पौधे जितना भी देखिएगा जो फल से लदे हुए होते हैं, अपना फल देने के बाद फिर नए जीवन में आना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से पृथ्वी हमारी रजस्वला जैसे समाप्त होता है, हल का प्रवहन शुरू हो जाता है, बीज की रोपाई, खेती होना, सब कुछ संभव होने लगता है। उसी तरह से माँ कामाख्या यह एक संकेत है प्रकृति का कि हम सब, यह 4 दिन का जो पटबंध है, भारत ही नहीं विश्व के सभी साधु संत यहाँ इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होकर के एक ही मंत्र का नहीं, न जाने कितने मंत्रों का, और एक ही भाषा में नहीं, न जाने कितनी भाषाओं में, चाहे वो साबर भाषा हो, लोकल भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी हो। मैंने हमने तो यहाँ तक देखा है कि
उर्दू में भी कुछ लोग मंत्रों की सिद्धि करते हैं, जिसको कहते हैं कि साबर मंत्र है। तो इतने लोग जब इकट्ठा होकर के माँ के समक्ष एक एक दीपक और अगरबत्ती जला करके और माँ की आराधना करते हैं, तो निश्चित है कि वातावरण में, वायुमंडल में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, ध्वनि ऊर्जा। और उस ध्वनि ऊर्जा के प्रवाह से जो हम सब भक्त लोग आते हैं, एक दूसरे को हमारा बॉडी जो है रिसीव करता है, स्पर्श से रिसीव होता है, वायु से रिसीव होता है। तो एक नई तरह की ऊर्जा हमें उत्पन्न होने लगती है कि 4 बजे भोर में बाबा काशी विश्वनाथ यहाँ पधार जाते हैं मैया के पास। और याद कीजिएगा, ये घटना देखिए आप लोग, 4 बजे भोर में यहाँ आना, 4 बजे भोर में वहाँ आरती होना, 4 बजे भोर में महाकाल में भस्म आरती होना। संयोग देखिए, आप कोण मिलाइएगा तो त्रिकोण बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो माँ योनि स्वरूपा है, अपने अपने कोणों से गर्भ सृष्टि का निर्माण करने के लिए देव सभी लोग उपस्थित हो जाते हैं। जैसे हम सब व्यक्ति दिन भर अपने कार्यों को पूरा करने के बाद शाम में कहाँ जाते हैं? अपने घर में। तो उसी तरह से इस नील पर्वत पर, नीलांचल पर महादेव स्वयं उपस्थित होते हैं। ऐसा महामंडलेश्वरों और उनके द्वारा दिया गया प्रमाण देवी भागवत पुराण में ऐसा वर्णित है कि महादेव स्वयं उपस्थित होते हैं। इसके साथ ही एक और घटना है, आप देखेंगे कि उमानंद यहाँ उपस्थित है। और इस 4 दिन में जिन लोगों ने कहा कि महादेव यहाँ क्यों उपस्थित हैं, कि 24 आवर 24 घंटा माँ की सुरक्षा और अपने भाव की पारिवारिक दृष्टि बनाए रखने के लिए। जैसे आप देखेंगे शिव और शक्ति हमेशा एक साथ, लक्ष्मी और विष्णु एक साथ, ब्रह्मा और सरस्वती एक साथ, हाँ कामाख्या और उमानंद एक साथ। तो किसी भी तरह से आप विचार जब करेंगे तो आप पाएंगे इस संसार में मैंने 2 चीजें, नर और नारी, जिसको शिव और शक्ति कहते हैं, इनके बिना कोई संपूर्ण नहीं हो सकता। तो ये ऐसा पर्वत है, यह दुर्लभ कलियुग में इसी को कहते हैं माँ का और ईश्वर का, स्वर्ग का केंद्र बिंदु। जिस स्वर्ग के केंद्र बिंदु पर आप उपस्थित हो जाएंगे तो एक होता है ना कि साइकोटोनिक एनर्जी मिलता है। साइकोटोनिक एनर्जी समझते हैं आप लोग? मनोवैज्ञानिक ऊर्जा। यहाँ आने मात्र से आपकी विचारों में भाव बदल जाता है, माँ के सामने हम आ गए, हमारा काम अवश्य पूरा होगा। तो इसी तरह से, लेकिन एक बात हम निवेदन करना चाहेंगे सभी लोगों से कि माँ को अंदर में जाकर के ही दर्शन करने का कोई भाव नहीं होना चाहिए। माँ माँ होती है, माँ हमारी खड़ी रहे, सामने रहे या अपने रूम में भी रहे, बंद रहे, माँ माँ है। माँ को हम कहीं से आवाज़ दे के प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माता, मेरी ये प्रार्थना है, मेरे काम के लिए आप इसको सिद्ध करें, तो कर सकती हैं। क्यों कह रहे हैं कि आजकल देख रहे हैं कि लोगों में एक होड़ जमी हुई है कि हम अंदर ही गर्भगृह में जाएंगे, वहां जाने से फल प्राप्त होगा, हाँ होगा, ऐसा बात नहीं है। मंदिर के परिक्षेत्र में आप आ गए, परिक्रमा कर लिए, माँ को स्पर्श कर लिए, उनके शरीर को, निश्चित ही आपका काम पूरा होगा। कितने साल से आप आ रहे हो? मेरे को करीबन 20-25 साल हो गया यहीं रहता हूँ। ये जब आखड़ा भी था नहीं, बना नहीं था, तब से यहीं पे हूँ। रहा अम्बुबासी मेला, विशेष बात को आपको समझना पड़ेगा। 12 महीना में 1 महीना माँ भगवती का रजस्वला नाम का अम्बुबासी मेला होता है। आज का डेट में आप लोग माँ बहन हो, 30 दिन से लेकर 28 दिन 35 दिन में रजस्वला होता है। तो शक्तिशाली माँ भगवती है, वो आम जैसे माँ नहीं है, शक्ति स्वरूपिणी है। तो उनका 12 महीना तो हम लोग का 365 दिन, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरह का ये माँ का, शक्ति स्वरूपिणी माँ का विशेषता है। तो ये 12 महीना में 1 महीना जो होता है उनका रजस्वला माना जाता है। उसी को अम्बुबासी नाम से तमाम तरफ देश विदेश से लेकर साधु संत ऋषि मुनि संत महात्मा इसमें पधारते हैं माँ भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये विशेष बात है। इसके अलावा तमाम तरह की बातें हैं और कुछ। और मुझे जानना है, जैसे आजकल के जो जनरेशन है,
ज़्यादातर पार्टी या फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं, पर कहीं ना कहीं अभी जैसे देश में हो या फिर पूरी दुनिया में हो, जितने सारे अनहोनियाँ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा इशारा मिल रहा है कि हम लोगों को एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को भगवान के पास ही जाना है, गुरु के पास ही जाना है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे जो अभी का जो जनरेशन है उन लोगों के लिए? एक्चुअली देखिए, मठ मंदिर तीर्थ ये क्यों बनाया गया है? घर में कोई अपने माँ बाप से डरता नहीं, भाई बहन से डरता नहीं। डर भय सबको, नेता मंत्री से लेकर बाबाओं तक। आज बाबाओं क्यों इकट्ठा हुए हैं? एक आशीर्वाद के आलसा से, एक तपस्या के मतलब विश्वास से, हाँ, आज कुछ पाने के विश्वास से, कुछ ना कुछ आस्था बना हुआ है। इस तरह है जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 शक्तिपीठ है, ये क्यों बनाया गया? ये तत्व जानना हमें अनिवार्य है। ये बनाया गया कि जो हमें खुद को विश्वास नहीं है तो जाकर वहाँ विश्वास प्राप्त करे, वहीं जाकर भय को प्रकट करे, वहीं जाकर समर्पण हो। घर में लड़ाई कर लेंगे लेकिन मंदिर में जाकर लड़ाई नहीं करेंगे, जाकर समर्पण हो जाएंगे। तो ये स्थानम प्रधानम, स्थान का ही महिमा आता है। धन्यवाद महाराज जी, बात करके बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं আমাৰ যিখিনি দৰ্শক আছে সেই দৰ্শকসকলেও এখেতৰ কথাখিনি শুনি আমাৰ যিটো সনাতন ধৰ্ম, সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ কি মাহাত্য বুজিব পাৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু এনেদৰেই থাকক। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ সৌভাগ্য হৈছিল হিন্দু ধৰ্মত কালক্ৰমত গঢ় লৈ উঠা তৃতীয় লিংগৰ সন্ন্যাসী মঠ উজ্জয়নৰ কিন্নৰ আখাড়াৰ মহামণ্ডলেশ্বৰসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा। और सबसे पहले तो अम्बुबाची मेला 2025 महायोग मेरे पूरे देशवासियों को, आसाम के सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत माता रानी का आशीर्वाद, जितनी भी माँ शक्ति यहाँ हमारे सब बच्चों को प्रदान करेगी वो पूरे आसाम और देश के लिए भी प्रदान होगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस बार भी अम्बुबाची मेले में आए। क्लाइमेट्स बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। तो बहुत खुशी की बात है कि हम सारे बच्चे एक अपनी जन्म देने वाली जननी को छोड़ के एक अपनी दूसरी माँ जो सबसे बड़ी है, जिन्होंने हमारी माँ को भी जन्म दिया है, तो हम उनकी चरणों में आते हैं और माँ की पूजा अर्चना करके अपने लिए और अपने पूरे जनहित के लिए यहाँ से जो हम एनर्जी ले जाते हैं उसकी हम वो नहीं कर सकते, मतलब तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कोई तुलने वाला काम ही नहीं है। ये जो अद्भुत है, ये अनुभूति जो है, ये हमारे जीवन को सफल और अच्छा बनाती है। आपकी 5वां साल और मैं जानना चाहूँगी मैं आपसे, इतने सालों से जो आप आ रहे हो, हर बार कुछ ना कुछ तो सिद्ध करके आप जा रहे हो, ऐसा कुछ प्रमाण जो माँ का शक्ति का कुछ प्रमाण आपको मिला हुआ? वैसे तो माँ के सामने चाहे मैं खुद के लिए प्रेयर करूं या मैं किसी और के लिए कुछ मांगूं, माँ को एक बार हाथ जोड़ के अगर बोल दिया तो माँ मेरा तो कल्याण करती है, लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस का भी कल्याण करती है। कि जो लोग हमसे आशीर्वाद लेते हैं और हमें बोलते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, लेकिन ये जो माँ की शक्ति है, ये हमारे खुद के साथ हमारे परिजनों को, हमारे दोस्तों मित्रों को और हमारे आसपास के लोगों को भी एकदम शक्तिवर्धक रखती हैं और सबको अच्छा रखती है। এনেদৰেই বহুতো সাধু সন্ন্যাসী ভক্ত মহাত্মাৰ সাক্ষাতৰ অন্তত সন্ধ্যা সময়ত আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ জোনা আখাড়াৰ যজ্ঞগৃহত, য'ত বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসীসকল ব্যস্ত হৈ আছিল মা ভগৱতীৰ ভক্তি আৰাধনাৰ আহুতি প্ৰদান কৰাত। সেই যজ্ঞস্থানত বহি এনেকুৱা অনুভৱ কৰিছিলোঁ যেন মানৱ জীৱনৰ যত মোহ, মায়া, গৰ্ব, অহংকাৰ, হিংসা, দ্বেষ যজ্ঞৰ অগ্নিত দাহ হৈ গৈছিল। সেই অনুভৱ বাখ্যাৰহিত। তাৰ পাছত আৰম্ভ হৈছিল দেৱীৰ পীঠত সন্ধ্যা মংগল আৰতি আৰু পৰিক্ৰমাৰ। শ শ ভক্তৰ লগতে সেই বিশেষ দিনকেইটাত মাৰ মন্দিৰৰ চাৰিওকাষে আস্থান লোৱা বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন আখাড়াৰ সাধু সন্ন্যাসীৰ নানাৰঙী ব্যতিক্ৰমী আৰতি আৰাধনাই নীলাচলৰ বুকুত সৰগৰ সৃষ্টি কৰিছিল।
যেন সৰগৰ প্ৰতিগৰাকী দেৱ দেৱীয়ে মৰ্তলৈ নামি আহি মা কামাখ্যাৰ ভক্তি প্ৰাৰ্থনা গাইছিল। সেই মুহূৰ্তৰ ব্যাখ্যা হয়তো শব্দৰে প্ৰকাশ কৰা অসম্ভৱ। It was divine. It was beyond the ordinary. The temple came alive in a divine glow, surrounded by the sound of sacred chants, the rhythmic beating of damru, sankha, bells, and fragrance of incense swirling through the air. And yet, amidst all the energy and sound, there was a deep, unexplainable peace. A calmness settled within the chaos. Surrounded by hundreds of devotees, aghoris, sadhus, sons, I felt both grounded and elevated, as if time had paused for a moment of divine connection. Ambubachi is not just a spiritual ritual. It is a soul-stirring experience, one that left us in awe of the power and serenity of Ma Kamakhya. Jai Ma Kamakhya, Jai Ma Adi Shakti.